مخصوص استقاء المطر. اقتربوا يا إخوة. dekat. dekat mohon maaf dekat. الفصيحة الظاهر. ما في داعي الصوت ما في داعي تحتاج خذ لكن أريد معي دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق أن أخذنا 30 اسما من أسماء الله الحسنى، واليوم إن شاء الله سنأخذ 3 أسماء إضافة يعني زيادة على ما سبق. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, mohon pertolongan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita dan kejelekan perbuatan kita, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan kali ini kita sebagaimana telah kita ketahui, dahulu kita telah bahas sebanyak 30 nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 nama sekaligus. Ya, 3 nama sekaligus. نعم، فسنأخذ إن شاء الله اليوم العلي والأعلى والمتعال. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas 3 nama, yaitu Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. وهذه الأسماء كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. Dan 3 nama ini menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Tinggi. نقرأ في القرآن وهو العلي العظيم. Kita membaca dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. قبل قليل في سورة المغرب قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى. Barusan imam membaca dalam salatnya itu Sabbih isma rabbikal a'la. Bersucikanlah Tuhanmu atau nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. والاسم الثالث ورد في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Adapun nama yang ketiga, Al-Muta'al, itu ada dalam firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah lah yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang Maha Besar lagi Maha Tinggi. العلو أيها الإخوة له 3 معان، وهذه المعاني الثلاث كلها صحيحة في حق الله عز وجل. Ketinggian Allah itu ada 3 makna, dan 3 makna ini makna yang benar. الأول علو الذات، أي أن الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه، له العلو المطلق سبحانه وتعالى. Yang pertama adalah uluwul zat, yaitu tingginya zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah itu tinggi di atas semua makhluknya. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. Allah berfirman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, 'alal 'arsy istawa. Istiwa di atas arsy-Nya, yaitu makna istiwa adalah Allah berada di atas arsy-Nya. هذا المعنى الأول. Ini makna yang pertama, yaitu Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. المعنى الثاني علو القدر، وهو أن صفاته سبحانه وتعالى
عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة من صفات المخلوق. Yang kedua, makna dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tinggi dari namanya? علو القدر. Ulul qadar. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi atau nilai Allah Subhanahu wa taala tinggi, yaitu sifat-sifatnya itu semuanya tinggi. Semuanya tinggi. لا يماثلها ولا يقاربها صفة أحد. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya. وأن العباد لا يستطيعون أن يحيطوا بصفات الله. Dan bahwasanya semua makhluk tidak bisa meliputi mengetahui semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. إذا المعنى الأول العلو المطلق، المعنى الثاني علو القدر. Dan kalau begitu makna yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala itu tinggi secara mutlak, itu Allah zatnya itu tinggi, zatnya على tinggi. وارتفع. Ya, Allah berada di atas semua makhluknya. Adapun makna yang kedua artinya keagungan Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. المعنى الثالث من معاني العلو علو القهر، فالله عز وجل قهر كل شيء ودانت له جميع الكائنات. Makna yang kedua, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kekuasaannya. Itu Allah Subhanahu wa taala menguasai semua makhluknya dan semua makhluknya semuanya tunduk di bawah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. فنواصي أو المخلوقات كلها بيد الله عز وجل، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله. Semua makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bergerak kecuali tidak ada yang bisa bergerak dan tidak ada yang bisa diam kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Maka apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi dan apa yang tidak akan Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. وعلو الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني الثلاث دلت عليه النصوص الكتاب والسنة وكذلك العقل وكذلك الفطرة. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dengan tiga makna ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan juga ditunjukkan oleh akal dan fitrah manusia. وقد خالف وأنكر أصحاب الأهواء وأهل البدع علو الله عز وجل على خلقه. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan berbuat bid'ah, mereka mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini. وقد ورد في إثبات علو الله عز وجل فوق خلقه أكثر من 1000 دليل. Padahal dalil berkaitan dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya itu mencapai 1000-an lebih dalil yang menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas semua makhluknya. من هذه الأدلة أن الله عز وجل صرح في القرآن الكريم بأنه فوق المخلوقات، فقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده. Di antara dalil-dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sangat jelas, sangat terang sekali menetapkan bahwasanya Allah di atas semua hambanya. Allah berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dan Dialah Allah yang Maha berkuasa, Dia di atas semua hamba-hambanya. تأملوا معي فوق عباده، لماذا ما قال يمين شمال تحت؟ لأن الفوقية خاصة بالله. Kita perhatikan ayat tadi. Allah berfirman, "Fauqa ibadi." Allah ada di atas semua hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman di kanannya atau di kanan hambanya atau di kiri hambanya atau di bawah hambanya? Kenapa? Karena sifat tinggi di atas itu adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. ويقول الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Para malaikat itu mereka
para malaikat itu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dari di atas mereka. فإذا هذا يعني صريح في القرآن الكريم بأن الله عز وجل فوق المخلوقات. Dan ini sangat jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas semua makhluknya. كذلك من الأدلة التصريح بصعود الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه أي إلى الله. يصعد، الصعود أين يكون؟ من السفل إلى العلو، والعمل الصالح يرفعه. فإذا الأعمال تصعد وترتفع إلى الله. لماذا ترتفع وتصعد إلى الله؟ لأن الله عز وجل له العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق خلقه. Di antara dalil yang sangat jelas sekali adalah firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepadanya, yaitu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yas'adul kalimut thayyib. Perkataan-perkataan yang baik itu naik. Nah, kalau naik dari mana berarti? Dari atas ke naik dari bawah ke atas. Itu naik ke atas. Kemudian wal amalus salihu yarfa'u. Dan amal saleh Allah akan mengangkatnya kepadanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah itu di atas kita, di atas makhluknya. Yang menunjukkan semua kalimat thayyib, perkataan yang baik dan amal saleh diangkat atau naik ke atas, yaitu naik menuju Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan dengan jelas sekali bahwasanya Allah berada di atas. طب سؤال، عيسى عليه السلام أين توفي؟ Pertanyaan sekarang, Nabi Isa alaihissalam di mana beliau meninggal? Ada yang bisa jawab? Hah? Diangkat ke bisa beribadah, diangkat. بعدين Ya masih belum. Lam yamut wa yurfa. نعم أحسنتم. هذا عقيدة كل مسلم أنه لم يمت وإنما رفعه. أين ذهب؟ رفعه الله إليه، رفعه إليه. وهذا دليل على أن الله فوق. إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك هنا يعني الإلقاء النوم عليه ورفعه إلى الله عز وجل، وفي آخر الزمان ينزل ويموت في الأرض ويدفن في الأرض. Ya, bagus jawabannya ya. Jadi betul bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu belum meninggal. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Kemana beliau pergi? Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditidurkan kemudian diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Bahkan Allah lah yang mengangkat Nabi Isa menuju kepadanya. Ini menunjukkan apa? Allah itu di atas, Allah di atas. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di akhir zaman. Di akhir zaman akan turun untuk memerangi siapa? Dajjal. وفي السجود ماذا نقول؟ نقول سبحان ربي الأعلى. الأعلى يعني فوق، يعني سبحان ربي، سبحان أنزه ربي عن جميع النقائص والعيوب. الأعلى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. Ketika kita sujud, kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la artinya kita atau aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kesalahan. Rabbiyal A'la, Tuhanku lah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa taala dia di atas. وكذلك صرح الله عز وجل أنه في السماء، والمقصود بالسماء هنا أي العلو. أأمنتم من في السماء أي في العلو. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan yang jelas sekali mengatakan bahwasanya Allah itu di atas, Allah itu di atas ketinggian. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Maksudnya di as-sama di sini yang kita terjemah langit itu artinya ada ketinggian, fil ulu, di atas ketinggian. Itu Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian. وفي صحيح الإمام مسلم لما جاءت الجارية
بنت صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لما شهدت بأن الله في السماء وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. Dan hadis yang terkenal itu hadis jariyah, hadis tentang seorang anak wanita kecil atau budak wanita kecil yang ketika itu dia ingin dibebaskan oleh majikannya. Kemudian Nabi SAW mengetes anak tadi, wanita tadi. Nabi SAW bersabda, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak perempuan tadi mengatakan, "Bis-sama." Allah ada di ketinggian, itu Allah ada di langit sana, di atas langit. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man ana?" Siapa saya? Nah, kemudian anak perempuan tadi mengatakan, budak perempuan tadi mengatakan, "Rasulullah." Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bersabda, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah budak tadi, wanita perempuan ini, karena dia adalah seorang yang beriman. Maka di sini Nabi SAW menetapkan sama wanita ini yang mengatakan bahwa Allah ada di atas langit. Ya, kemudian Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menetapkan dia adalah seorang mukmin. Maka berupa keimanan adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas dan kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. وهذه العقيدة وهي أن الله عز وجل فوق خلقه ثابتة في فطر الناس، يعني في نفوس الناس. لو جئت إلى إنسان لم يتعلم علما ولم يحضر درسا وسألته سؤال مباشر هكذا: أين الله؟ فتجد يفكر ثم يقول: فوق. لن يخرج منه إلا هذا الجواب. Dan akidah ini, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ini keyakinan yang sebenarnya sudah terpatri di dalam fitrah semua manusia. Nah, karena itu kalau kita misalnya bertanya kepada orang yang tidak pernah kajian, misalnya tidak pernah belajar, kemudian kita tanya di mana Allah, dia pasti akan mengatakan apa? Di atas. Allah di atas langit, misalnya. Ya, seperti itu. كان أحد يعني كبار يعني يسمى أهل الكلام، وهي عقيدة أهل البدع، يدرس ويعني يقرر بأن الله ليس فوق السماء. فجاءه رجل عامي كان يسمع الدرس، فقال له سؤال، قال له: أريد أسألك سؤال، لماذا لما أدعو أجد أن هناك شيء يعني يشدني إلى الأعلى، لما أقول يا الله أجد أن نفسي تذهب إلى العلو، لا تذهب يمين ولا تذهب يسار، فما هذا الشيء الذي في النفس؟ ففكر ذلك يعني الذي كان يدرس، ثم قال: حيرني هذا الرجل. فعلا أي إنسان لما يدعو تقول سبحان ربي الأعلى، أو تريد تقول يا الله، تقول يا الله هكذا إلى العلو، لا تقول يا الله يمين ولا يسار ولا إلى الأسفل، وإنما تجد نفسك تذهب إلى العلو. فهذه الفطرة. Ya, ada sebuah kisah yang berkaitan dengan seorang ahli filsafat atau ahli ilmu kalam. Orang ahli ilmu kalam atau ahli filsafat yang merupakan ini biasanya adalah ilmu yang dipelajari oleh ahli bid'ah. Mereka guru tadi mengajarkan kepada manusia akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di atas langit. Maka kemudian datanglah orang awam bertanya kepada guru tadi, "Wahai guru, bagaimana menurut Anda ketika saya berdoa ada sesuatu yang saya rasakan menuju ke atas?" Jadi ketika saya mengatakan ya Allah, misalnya kabulkanlah doaku, misalnya ada sesuatu yang menuju ke atas. Jadi tujuan saya atau hati saya itu terarah ke atas, bukan ke kanan, bukan ke kiri, bukan ke bawah, namun ke atas. Bagaimana menurut Anda seperti ini? Maka guru tadi yang ahli filsafat tadi, orang yang mempelajari ilmu kalam itu bingung juga menjawabnya. Kenapa? Karena ini sesuatu yang fitrah, sesuatu yang sudah
ada dalam fitrah manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Sehingga ketika kita berdoa, tujuan apa? Hati kita kemana arahnya? Ke atas, bukan ke bawah, bukan ke samping, bukan ke mana-mana. وهذه العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه تورث العبد ذلا وانكسارا لله رب العالمين. Dan akidah ini, ketika kita meyakini bahwasanya Allah lah yang maha tinggi, maka ini membuat kita semakin tunduk, semakin hancur diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك تورث الإنسان مراقبة الله عز وجل، فالإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى فلا يفعل ما حرم عليه ولا يقول ما حرم عليه. Dan juga akan membuat manusia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di atas dan Allah melihat kita, sehingga kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang diharamkan dan tidak akan memakan sesuatu yang diharamkan. وكذلك تورث تجعل العبد ينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع العيوب والنقائص. Dan juga akidah ini membuat seorang manusia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan. وتجعل العبد يخلص في عبادته لله عز وجل. Dan membuat seorang hamba ikhlas memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. إلى غير ذلك من الآثار الجليلة التي تورثها أو يورثها الإيمان بهذه الأسماء الحسنى. Dan efek-efek yang lainnya yang didapatkan ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah seperti ini. هذا ما يتعلق بشرح هذه الأسماء باختصار. والآن من كان عنده سؤال تفضل. Baik, itu yang berkaitan dengan nama ini. Silakan yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya. Sejak kapan ya Allah yang sudah dan yang dipakai oleh mereka bertahan Allah itu منذ متى ظهر الاعتقاد بأن الله في كل مكان وما دليله؟ نعم، هذه من العقائد المنحرفة، هذه من العقائد المنحرفة. وأول ما ظهر يعني قبل أن نجيب هذا السؤال نحن نثبت والعقيدة الصحيحة نأخذها من الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى كما أخذنا في هذا الدرس في السماء في العلو المطلق، أن الله فوق خلقه. هذا هو القول الأول. نعم. هذه عقيدة منحرفة. Akidah ini keyakinan bahwasanya Allah di atas Allah fi kulli makan. Allah di semua tempat, Allah ada di mana-mana. Ini akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang. Dan sebelum kita membahas tentang kapan mulai ada yang meyakini seperti ini, kemudian apa dalil mereka, kita tetapkan dahulu akidah yang benar, keyakinan yang benar, akidah Ahlussunnah, bahwasanya kita menetapkan akidah berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan bahwasanya Allah itu ada di atas. ومن العقائد المخالفة للحق كثيرا منها اعتقاد بأن الله عز وجل بلا مكان. يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره. Dan akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang benar ini banyak. Di antaranya ada yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada di tempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri. العقيدة الثالثة أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، أي مكان سواء في الأرض أو في خارج الله عز وجل فيه. Keyakinan yang ketiga, dan ini masuk dalam keyakinan yang menyimpang, adalah dia meyakini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Jadi segala sesuatu itu di situ ada Allah.
وهذه عقيدة الصوفية. Dan ini akidahnya orang-orang sufi. وهذه العقيدة أن الله في كل مكان يعني تنقسم إلى قسمين، شيء يسمى بالحلول والاتحاد، وشيء يسمى شيء يسمى بالحلول وشيء يسمى بالاتحاد. Dan keyakinan yang ini meyakini Allah ada di mana-mana, yang diyakini oleh orang-orang sufi ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu hulul, menjelma pada segala makhluknya. الحلول أن الله هو كل يعني حل في كل شيء، فأي شيء تنظر إليه هو الله. Al-hulul itu artinya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam segala sesuatu. Segala yang kita lihat ini itu Allah. Yang seperti itu mereka meyakini. Adapun ittihad, الاتحاد أن الله يعني اتحد بخلقه أو أن الله موجود في كل مكان. Adapun ittihad itu artinya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya, bergabung dengan makhluknya, atau meyakini bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. فلا شك أن من وصل إلى هذا كافر. Tidak ragu lagi bahwasanya orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini bisa kafir. فعقيدة الحلول والاتحاد يقولون بأن الله حل في خلقه، فيقول أنت الله وأنت الله وأنت الله وأنت الله، الراهب هو الله والبوذي الله، كل شيء الله. Maka keyakinan ini yang hulul meyakini bahwa itu adalah keyakinan meyakini bahwasanya Allah itu masuk ke dalam semua makhluknya. Jadi mereka meyakini kamu itu Allah, kamu. Kenapa? Karena Allah masuk di dalam tubuh kalian. Semua orang Budi dikata orang-orang Buddha itu Allah. Kenapa? Karena Allah masuk ke dalam tubuhnya dia seperti itu. حتى الحيوانات. Bahkan hewan-hewan juga mereka katakan itu Allah. يقول حتى الكلب والخنزير يقول هذا إله وهذا إله وهذا كل حيوان الله. Mereka meyakini misalnya ini anjing, ini anjing, ini babi, ini hewan-hewan ini semuanya Allah. Kenapa? Karena Allah masuk dalam semua. ولا شك أن هذا يعني كفر صراح. Dan ini merupakan kekafiran yang jelas. ومثل هؤلاء من وصل إلى مثل هذا لا يسأل عن دليل وحجة، لأن هذا لا دليل عنده ولا حجة بل لا عقل عنده. Semisal keyakinan seperti ini tidak ada dalilnya sama sekali. Maka kita tidak usah tanya dalilnya apa, nggak usah tanya. Karena memang nggak ada dalilnya sama sekali. Dan bahkan pakai akal pun nggak ada. Mereka hanya nebak-nebak. فالأصل في التوحيد والتنزيه أن ننزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب. Maka prinsip dalam tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan dari celaan. أما هؤلاء جعلوا النقائص والعيوب في الله. Maka adapun mereka orang-orang yang menyimpang itu mereka menempelkan kekurangan dan aib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. وانتشر بين كثير من عامة المسلمين أنك إذا سألته أين الله يقول الله في كل مكان هكذا بإطلاق. انتشر بين عامة المسلمين إذا سألت كثير من العوام. Sangat disayangkan sekali banyak dari kaum muslimin yang awam mereka ketika ditanya di mana Allah mereka mengatakan di mana-mana. Mungkin ada orang-orang seperti itu. وطبعا هو يقولها بلا فهم لمعناها. Ya, biasanya dia mengucapkan seperti itu tanpa paham apa artinya. لذلك إذا سألناه أنت ماذا تقصد بأن الله في كل مكان؟ هل تقصد بأن الله موجود في الحمام؟ أن الله موجود في الكلب في الخنزير؟ أقول أعوذ بالله هذا لا يجوز. Nah, karena itu ketika kita tanya, maksudnya apa? Maksudnya di mana-mana itu apa? Apakah Allah ada di WC? Apakah Allah ada di tubuh anjing sama babi? Mereka mengatakan auzubillah, kamu enggak seperti itu. mengingkari. فيقول لا أقصد أن الله بعلمه في كل مكان، أقول الله بعلمه في كل مكان هذا صحيح، أما الله بذاته فهو فوق خلقه سبحانه وتعالى. Maka dia akan mengatakan, enggak, saya maksudnya enggak seperti itu. Namun saya maksudnya Allah itu ilmunya di mana-mana. Allah bisa mengetahui sesuatu di mana-mana. Nah, kalau seperti ini iya betul. Ilmunya Allah memang di mana-mana. Bisa mengetahui segala sesuatu. Namun zatnya Allah itu ada di atas. Wallah. Lagi? Saat ini yang dibahas nama Allah yang Al-A'la, Al-Ali,
Al-Muta'al Al-Muta'al. Nah, itu satu makna, satu nama. لا هذا بيدا. Beda. Ya. Itu 3 nama kan? يا 3 nama. احنا قلنا ايش العلي والأعلى والمتعال. كل كلمة تجد أن فيها زيادة حروف، وزيادة الحروف هذه تدل على زيادة المعنى. Ya, jadi masing-masing punya makna tersendiri. Jadi al-ali, al-a'la, al-muta'ali beda hurufnya. Dan dalam bahasa Arab kalau beda huruf, ada yang ditambah, ada yang dikurangin, itu biasanya beda maknanya juga beda. Jadi ada perbedaan makna. فأنا يعني قد أجتهد الآن يعني بهذا في مثلا العلي معنى الله عز وجل علي بذاته، العلو المطلق. هذا معنى mana al-ali, Allah Maha Tinggi, artinya Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Al-ali itu zatnya. الأعلى إيش وزن أعلى؟ Afdal. Tafdil. إيه؟ الأعلى أفضل تفضيل. طب المتعال إيش؟ الفاعل متعال اسم فاعل. طيب لا إن شاء الله يعني هذه الثلاثة إن شاء الله أراجع معناها وأخبركم بها إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله الدرس القادم. Misalnya beliau mau ngecek lagi maknanya tersendiri, apa itu tersendiri, perbedaannya. Nanti insya Allah akan diberitahu di kajian selanjutnya. Imam Maturidi. gimana ismanya gimana? Bagaimana kaifa? Yes. Kaifa? Mana-mana. Mana-mana. Di mana-mana. Kemana-mana. Di mana-mana. Di mana? Fi kulli makan. Di mana-mana. طيب ايوه تفضل السؤال. خلاص من هو الإمام الماتريدي؟ لأن في بعض المسلمين انتشر اسمه. ما شاء الله سؤال خطير هذا. pertanyaan bahaya. نعم. عندنا نحن العلماء قسمين: علماء سنة في العقيدة، علماء سنة، علماء أهل كلام. ترى يطول لك الكلام حتى لا تنسى. العلماء في العقيدة قسمين: علماء سنة، علماء أهل كلام. Ulama dalam masalah akidah itu ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah ulama sunnah, ulama ahlus sunnah. Adapun ulama yang selanjutnya sampai yang kelompok kedua adalah ahli kalam, orang-orang filsafat. نعم. فمن من العلماء المشهورين في أهل الكلام أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتوريدي وغيرهم. Di antara ulama ahli kalam, ulama filsafat yang paling terkenal itu adalah Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyah. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, itu Maturidi. يعني الذين ينتسبون إلى أبو الحسن الأشعري يسمون الأشعرية، والذين ينتمون إلى الماتوريدي يسمون الماتوريدية. Orang-orang yang menyandarkan diri, mengaku-ngaku bahwa pengikutnya Abul Hasan Al-Ash'ari disebut siapa? Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi, mereka mengatakan kami ini Maturidiyah, kelompok Maturidiyah. فهذا يعني هذان مذهبان مشهوران في العالم الإسلامي. Dua mazhab ini dua mazhab yang terkenal di dunia Islam. وسبب انتشار مذهب الماتوريدي أن كثير من يعني أتباع المذهب الحنفي يعتقدون هم في الفقه على فقه الإمام أبي حنيفة، وفي العقيدة على عقيدة الماتوريدي.
sebab tersebarnya akidah Maturidiyah ini dikarenakan orang-orang yang bermazhab Abu Hanifah, Hanafiyah dalam masalah fikih, mereka meyakini kalau kita fikihnya Hanafi, tapi akidahnya Maturidi. Seperti itu, sehingga tersebarlah mazhab itu. وقد كانت الدولة العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي 700 سنة تقريبا كانت في الفقه حنفية وفي العقيدة ماتريدية، فانتشر المذهب الحنفي وانتشرت العقيدة الماتريدية. Dan Daulah Utsmaniyah yang dahulu memimpin kaum muslimin di sekitar 300 tahun, 700 tahun ya. 700 tahun mereka memimpin daulah itu. Mereka memiliki mazhab apa? Dalam masalah fikih mazhabnya Hanafi. Kemudian dalam masalah akidah mereka menetapkan mazhab Maturidi. Sehingga dengan sebab inilah tersebarnya mazhab Maturidiyah ini. الخلاصة أن هذا المذهب في العقيدة يخالف يعني كثير من العقيدة الصحيحة. Ringkasnya akidah Maturidiyah ini, mazhab Maturidiyah ini banyak sekali menyelisihi akidah yang benar. من ذلك مثلا العقيدة التي درسناها اليوم العلو لله سبحانه وتعالى هم يقولون الله بلا مكان. Di antara adalah mereka menyelisihi akidahnya. Pada kesempatan kali ini kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Ya. Kemudian mereka orang-orang Maturidi ini meyakini apa? Dengan keyakinan yang menyelisih akidah yang benar. Mereka mengatakan Allah itu tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Tidak punya tempat. نحن لا نقول أن الله في مكان، لكن الله أخبر عن نفسه أنه في السماء، أنه في العلو، الرحمن على العرش استوى، أنه فوق العرش سبحانه. فنحن نؤمن بهذا. هم يقولون لا نقول الله فوق، وإنما بلا مكان هكذا. هذا يخالف القرآن والسنة. Ya, kita tidak menetapkan ada tempat untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kita meyakini sebagaimana yang Allah beritahu kepada kita bahwasanya Allah itu ada di atas semua makhluknya. Maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Adapun orang-orang Maturidiyah ini, orang-orang mazhab Maturidi, mereka mengatakan Allah enggak ada tempat. Allah enggak ada di atas, enggak ada di bawah, enggak ada di tengah. Dia Allah enggak ada di mana, enggak ada apa? Enggak memiliki tempat. وهذه الآيات والأحاديث التي تثبت العلو كلها يعني يحرفون معناها. Dan mereka merubah-rubah makna dari ayat-ayat ini yang jelas sekali menetapkan bahwasanya Allah ada di atas. والله Allah. Jelas baik. Silakan. تفضل. الله في السماء. والمعنى في السماء أو على السماء. ترجم. Allah kan mengatakan amin teman fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan apa Allah yang ada di fi, pakai fi. Fi aslinya itu di langit atau di ketinggian. Itu maksudnya Allah itu ada di langitnya atau di atas langitnya? Nah, gitu. Pertanyaan tadi. الجواب على. Ya. على مادة، وهذا معروف في لغة العرب. مثلا هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض. إيش مقصود من في الأرض؟ يعني في داخل الأرض الديدان والحشرات التي في داخل الأرض، أو من في الأرض أي على الأرض. ارحموا الناس، ارحموا البهائم. طبعا من في الأرض هنا على الأرض. Jadi يرحمكم من في السماء أي على السماء. ففي تأتي بمعنى على في لغة العرب. ya, maksud dari man fis sama, orang yang Allah itu ada di langit. Maksudnya di sini dalam bahasa Arab kadang fi bisa bermakna ala, artinya di atas. Jadi Allah yang benar ada Allah di atas langit, di atas langit. Dan ini dalam bahasa Arab sudah biasa. Jadi fi kadang bermakna ala. Sebagaimana hadis tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi
Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang memiliki kasih sayang, mereka akan dirahmati, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih Sayang. Allah Nabi sallallahu bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Coba perhatikan. Nabi sallallahu bersabda, "Sayangilah orang yang di bumi, maka Allah yang ada di langit akan menyayangi kita." Ada yang menyayangi kalian. Di sini perhatikan. Sayangilah orang yang di bumi. Maksudnya di bumi di mana? Di dalam bumi gitu, yang kayak hewan-hewan di bawah atau di atas? Di atas kan? Nah, di atas seperti itu. An-nas wal hayawan. Berarti kayak manusia, hewan-hewan seperti itu di atasnya. Kita sayangi mereka ya. Pohon-pohon dan begitu juga hadis setelahnya tadi, itu Allah yang ada di atas, Allah yang ada di langit maka akan menyayangi kalian. Maksudnya ada Allah yang ada di atas langit. Seperti itu maksudnya. وهذا نفهم الآيات في سورة الملك أأمنتم من في السماء من في السماء على السماء. Dan demikianlah kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Maksudnya di langit adalah di atas langit. ومثلها قوله تعالى في قول فرعون لما آمن السحرة ماذا عمل فيهم؟ قال لأصلبنكم في جذوع النخل. إيش يعني في جذوع النخل؟ يعني سيحفر الجذع ويدخلهم في الداخل؟ لا، يصلبهم يعني يقتلهم ويربطهم على جذوع النخل، ليس داخل جذوع النخل. Begitu juga perkataan Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Maryam. لا في سورة الأعراف وسورة طه. Di beberapa surat Maryam Maryam. Araf surat Taha. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fir'aun mengatakan la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Sungguh kami akan menyalib kalian wahai orang-orang para penyihir yang telah beriman kepada Nabi Musa. Kami akan menyalib kalian di pelepah kurma. Coba kita perhatikan di sini. Di pelepah kurma maksudnya gimana? Menyalib apakah dimasukin di nikahnya di lubang terus masukin gitu atau gimana? Enggak kan? Maksudnya ditempelkan gitu. Berarti di mana ya Pak? Di atasnya. Di atas pelepah kurma yang dipaku disalib. Seperti itu. Intinya apa? Intinya makna fi bisa bermakna ala di atas. Ya kan? Ada pertanyaan? Jelas tak? cukup malam ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.